का तसव्वुर वाजिब, जिसके लिए फना का इम्कान मौजूद है, तो वो तो नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे कि जी बिल्कुल करीब है, या एक तो दो तो करीब है, तीसरे तो करीब नहीं है, दूरी का तसव्वुर तो हो गया। समझना आपके हाथ से आता है, सब जाता है, जगह पे 36 से 40 दिन के बाद कहां से घुसेंगे आगे? 12 पूरे करने, कितने पूरे करने? रसूल के बाद जानशीन कितने? 12 पूरे करें, जिनके लिए फना ही ना हो। फना का तसव्वुर 12 के लिए, पहले तो फना का तसव्वुर ढूंढे, तारत में तो बाद में होगा ना करा। पहले मुझे ढूंढे तो उनके लिए फना की गारंटी है या नहीं है? अगर उनके लिए फना की गारंटी नहीं है तो मैं क्या करें? वो ढूंढे वो कि जिनका खालिक खुद जिम्मा ले कि इनके वजूद तहारत का जिम्मा हमारे इरादे से वाबस्ता है। ये इनका वजूद भी कायम है, इनकी बका भी कायम है। वो कौन है? आले मोहम्मद। फिर आले मोहम्मद इस दुनिया में जाते भी मौजूद है। उनके लिए फना नहीं है, उनके लिए मौत नहीं है, उनके लिए हलाकत नहीं है, उनके लिए शहादत है, उनके लिए इंतकाल है, उनके लिए बका है। वो बाकी कायम क्यों है? क्योंकि उनका वजूद अल्लाह के इरादे पे कायम है, इरादे से वाबस्ता है। जब अल्लाह का इरादा है इनके साथ, तो इनके लिए फना कहां है? फिर ये क्यों ताल्लुक करते हैं कि सरकार ने फरमाया हसन जी मेरा इंतकाल हो जाएगा, आप मेरे जसद को गुस्ल कफन दे के नाका पे सवार करके, नाका पे सवार कर है या नहीं? नाका सवार आए, जब नाका लेके चलेंगे तो एक निकाहपोश सवार आए। जब निकाहपोश सवार आएगा तो वो आपसे इस नाका की मिहार मांगेगा। उससे कहना नहीं है कि आप, पूछना नहीं है कि आप कौन हैं, पूछना नहीं है कि आप कौन हैं, उन्हें मिहार दे देना। यही है, किसकी मिहार दे देना? उस वजूद की। सरकार को ना दे, मेरा जो वजूद होगा ना, वजूद जिसे आपको इसके लिए है कि मुझे गुस्ल कफन दे के क्या करें? जनाब सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का सरकार निर्माय हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने सारा इंतजाम करके नाका में सवार होते। देखिए, एक इमाम होता है नाकते, एक इमाम होता है सामने। जब तक जनाब अली थे हसन सामने थे, जनाब अली अलैहिस्सलाम नाकते थे। जब तक हसन अलैहिस्सलाम होंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साबित होंगे, इमाम हसन मुस्तफा नातिक होंगे। जब इनका नुत्क शुरू होगा, उलेल अम्र ये हो, फिर हुक्म इन्हीं का होगा जो नातिक कहना है। जनाब अली जब तक है तो नातिक कौन है? सरकार अमीरुल मोमिनीन। उनके बाद सरकार हसन मुस्तफा मौजूद थे ना, तो क्या थे? सामने जनाब अली अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। अब जब इंतकाल हुआ तो गुस्ल कफन देने के बाद क्या हुआ? नाका पे जसद पाक को रख सरकार हसन मुस्तफा लेके चलते, देखा कि निकाहपोश सवार आता। ठीक है, निकाहपोश सवार आते, सरकार ने रात कह दिया था कि उससे ये नहीं पूछना कि आप कौन हैं। नाका की रात उसके हवाले कर दी। निकाहपोश, क्या ये निकाहों में भी नहीं जानते कि कौन है? तो आलमीन के इमाम है, वो निकाहों में नहीं जानते कि कौन। अगर निकाह में विलायत है तो फिर तो अगर आप एक तस्वुर दुनिया हमारे लिए आप लेके आए तो चलो एक तस्वुर है, लेकिन वो हमारे लिए है, इनके लिए नहीं है। ये इनके लिए हमारे लिए सारा कुछ है। अब जब वो निकाहपोश सवार तशरीफ लाते, उन्होंने कहा ये बिहार हमारे हवाले करो। बिहार हवाले
روایت میں 3 قدم ہے یا چند قدم ہے. اب چند قدم کے لیے جتنے آپ کہتے ہیں وہ آگے بڑھے اور سرکار حسن پیچھے ہٹے. پیچھے ہٹ کے روک کے کہتے ہیں کیف ایھا القادر، جانے والے رکو. حسن مسلم فرماتے ہیں کیف علی مقام ایھا القادر، جانے والے رکو. عبداللہ جناب حسن مصطفیٰ جانے والے رکو. اب جو رکے آپ کون ہیں؟ میں انتر آپ کون ہیں؟ راج بابے نے کہا نہیں تھا آپ کو تو ان سے نہیں پوچھنا. کہا مولا ان کا حکم میں نے مانا ہے، بہار بغیر پوچھے دے دی ہے. یہ تو بہار میں نے پکڑا دی ہے ناکا کی، کوئی پوچھا آپ سے؟ وہ تو ان کے حکم کے مطابق بغیر پوچھے میں نے بہار دے دی. کہ وہ اس وقت کو رسول اللہ کا حکم تھا، چونکہ کوئی مانے نہ دیکھتے ان کے حکم کو میں نے مانا. اب میں نہ لیتا ہوں کون ہے؟ سرکار حسن مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ ایھا القادر کیف علی مقام، رکو. اب بتائیں آپ کون ہیں؟ کون ہے؟ جب یہ بات ہوئی فرمایا عبداللہ بن میں. اب ظاہر ہے کہ وہاں تو یہ ہماری والی باتیں تو نہیں. فوراً جناب نے جلدی نکاح اٹھایا. اب میں کیا کہوں؟ اب تو نکاح اٹھایا. حضرت کوئی تو بات فرماتے ہیں خود بابا علی ہے. ان کی موت کا بنا کر تو سمجھ کون ہے؟ خود اپنے جو کچھ تھا تصور کا وہ اپنے کو کون لینے آیا؟ یہ جو لینے آیا یہ کون ہے جسے لیا گیا وہ کون ہے؟ یہ جو لیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ لینے والا کون ہے؟ اپنے آپ کو لینے والا وہ کیا ہوا ہے؟ ان کے لیے تصور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے فنا ہے، اسی لیے تو اللہ نے ارادہ ان سے متعلق کر دیا. ان کی فنا سے بھی ارادہ اللہ کا ہے، وجود سے بھی ارادہ اللہ کا ہے. جب تک ارادہ ہے نہ فنا ہوگی نہ موت ہوگی نہ ہلاکت ہوگی. ان کے لیے بقا موجود ہے. اچھا موجود ہے نا، جب ہے تو یہ کون ہے؟ اس لیے تو اللہ نے فرمایا اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. کیا ہے اہل بیت؟ تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے. لگتا مجھے ایسے ہے حق سے کہ خود اپنے وجود کو فنا میں مبتلا کرنا ہے وہ رزق ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا رزق کون سا؟ فنا سے محفوظ نہ رہنا، فنا سے محفوظ نہ رہنے کا امکان. تو پھر ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ جب رزق موجود ہے تو اللہ کو فرما رہا ہے جانشین وہ ہوں گے جن سے رزق کی ٹوٹی کا ارادہ میرا ہے. اگر آپ رسول کے جانشین وہ ڈھونڈیں جو مرنے کے بعد خود اپنا جنازہ ہوتا ہے. ذات مبارک سے بات کریں، ذات مبارک سے. تو پھر یہ کون ہے؟ آل محمد کون ہے؟ کل بحث کریں گے کہ ان کو خالق نے ارادے کے تحت ان کا وجود بنایا اور ارادے کے تحت ان کے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے. ورنہ کے 12واں کیا بغیر موجود ہے تو کس کے ارادے سے وابستہ؟ جب ان کا ارادہ موجود ہے تو پھر دوسرا سور کام ہوں گے. بات آخری کر لوگ کافی سور فسائے کا من کی سماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ.
ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. پہلا سر کون پھونکے؟ چلو جو بھی پھونکے تو دوسرا کون پھونکے؟ اگر کوئی موجود ہی نہیں ہے تو پھونکے گا کون؟ اور نہیں فرمایا. اگر آپ جملہ مجھے میں جملہ کہتا جو آخری سور پھونکے گا وہی جناب آدم میں روح پھونکے گا. اللہ کیا کرے گا؟ نفخت فیہ من روحی. جناب جبریل روح نہیں پھونکیں گے، وہ تو سجدے کی انتظار میں آ جائے گا. میں نہیں ہے ملائکہ سجدہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. تو اگر ہم کہیں کہ جناب جبریل نے روح پھونکی ہے وہ تو انتظار سجدہ میں روح پھونکی ہے، سجدہ کریں گے. روح پھونک کے سجدے میں گئے تو تاخیر ہو جائے. فوریت کے فاقہ ہوئے ہوں ساجدی ایک لمحے کے لیے دیر نہیں. تو مانا پڑے گا جبریل نے روح نہیں پھونکی تو آخری روح پھونکے گا اولاد آدم میں، وہی تو آدم میں پھونکنے والا ہوگا. کون ہوگا؟ کون؟ بس اسی لیے اللہ نے ان کو اپنے ارادے سے قائم رکھ کے وجود و بقا کو، اپنی وجود و بقا کا ثبوت ان کے ذریعے فراہم فرمایا. ان کو اپنے وجود کے ثبوت بطور دلیل ان کو بنایا. کل جہاں میں نے مسائل کو ختم کیا، آج وہیں سے مسائل کو آگے بڑھاتے ہیں. آواز ہے کہ بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے. خدا کے مسائل وہی ہوتے ہیں تو ہم روزانہ اب ہم کہاں سے نئے مسائل لے آئے؟ تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں یہ ان کے قرآن وہی ہے جو روز پڑھا جاتا ہے. کہتے کہ بھی قرآن کی گرامر تاثیر رکھتا ہے، اس لیے جنہیں رونے کا حق تھا اگر انہیں رونے نہیں دیا ہوتا تو آج ہم نہ روتے. بہن بھائی کے لاشیں میں روتی رہی ہے نہیں روتے. جناب زینب عالیہ خدا کی قسم جب آئی امام حسین علیہ السلام کا لاشا ملا نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب گنج شہداء میں بیوی آئی تو ہر ایک بیوی نے اپنے اپنے والد پر تو اپنے عزیز اور اپنے